پیراں وچ بڑا نشہ ہوندا ہے پیری دا ہوئے 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 جس لئے بھی گدیاں دے بیٹھے ہون اللہ معاف کرے توبہ توبہ آدھن اتے تویں تے تلے اسیاں ٹھیک ہے میں کرے جمعہ نا میں نو پتہ ہے انہاں دے سارے ترکیباں پتہ میں نو لیکن میرا دادا انج نہیں سی میں دساں ایک گراں وچ گئے اے جلدی جلدی کوئی کرامت میں تو نہیں دس رہا انہوں نے اللہ نے کرامت سے میں نے عزت دینا اللہ عزت دینا ہے وہ کرامت آمدہ بھی میں قائل ہوں ہر سمجھ والا قائل ہے اگر کرامتا تھا انکار کر سو تو پھر نبوت تے مسئلہ ویسی کہ معجزات انبیاء کیا ہے پھر آپ کو اس کا بھی انکار کریں گے آج وہ ایک طبقہ بھی ہے جو انبیاء کے معجزات کا منکر ہے اور مختلف آیات کی تعویلات کرتا ہے وہ بھی ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے ہم کرامات کے قائل ہیں لیکن الاستقامت فوق الکرامہ دین پر چلنا اس کا مقام ظاہری خرق عادات کو سامنے لانے سے بہتر ہے اونچا بابو جی گئے ایک گراں وچ ساڑھے نال ہی اتھے بھی پنجی بھی ایک محفل ایک قوالی اور سی اتھوں آپ گزرے گراں وچ تو ایک لڑکی پاگل وال کھلتے اس دے باپ نے پکڑ کے آپ نو ہاتھ دیتا موٹر رکی رویا وہ بچی کھلے نہیں کدے کدے کپڑے پھاڑے کدے وال نوچے جس طرح پاگل آدمی کرتا ہے اکھے جی کتنا عرصہ ایسا جی سال 2 سال ہو گئے کوئی دنیا دا علاج نہیں جڑا سا نہ کرایا ہوئے ہر دنیا کا علاج اس کا کرا لیا ڈاکٹر دکھائے اسپتال لے گئے نہیں شفا نہیں حضور ذرا ویڑے وچ مہربانی کرو اس دی بے کسی دادا صاحب نے ویکھی تے اتنے مصروف وقت اور اتھے پہنچنا سی آپ نے چھوڑ دیتا اور لے کے اس دے ویڑے کچا جا کوٹھا غریب دے آدمی سی آج کل تا پیر جاندے نا امیران دے کار غریبہ نو کون پوچھتا ہے لیکن میرا دادا غریب پرور دادا سی گئے اے پوچھو خاکسار بدل خاکسار اس دا دادا شمیرو مرحوم 12 سال باؤ جی کو دعوت منظور کراندہ ہے باؤ جی آکھیا شمیرو تو غریب ہے میں دعوت نہ قبول کرنا یہ اتنی دنیا آئے گی تے کس طرح تو کھلائے گا میں نہیں ہمت 12 سال لگا اے افضل خاکسار بیٹھے جس پہلے شعر پڑھے باؤ جی گئے تے میلہ دے وچ مخلوق سے میلہ دے وچ 12 سال دے بعد ڈبی بیڑی تری اس دی تے اس سارے ڈنگر کو دیتے شمیرو سارا تے جسے باؤ جی چڑھے نا کوٹھے تے لکڑیاں تے آگ لگی ہے تے ساریاں دیگاں چڑھی گئیاں تے باؤ جی آکھیا شمیرو اے لکڑیاں نہیں جل رہیاں محی الدین دا خون سڑ رہی ہے تو غریب آدمی میں تو آہنا ہے کہ تو دعوت میری نہ کر تک سارا ڈنگر مال بچہ تو ذبح کر دیتا ہے رشتہ دار پہ گئے شمیرو گیا لٹیا گیا پیر آیا تو سب کچھ غائب ہو گیا لٹ دیتا اس آگیا نہیں وہ دے گا جس طرح لستہ تعلق ہے یہ آپ چکے گا پتہ نہیں اتھے میں کہہ دیتے تو تمہیں نو کی عطا ہو رہا ہے کچھ عرصہ گزریا شمیرو نے اللہ نے مالا مال کر دیتا تے باؤ جی پہنچے وقت مقرر لیکن چلے گئے دعا کی تھی کھل کے ویڑے ویچ پتہ نہیں کہ آکھا مالک آگے کی عرض کی تھی دعا کر کے چلے گئے مڑ کے آئے تے او اس دا باپ 1.5-2 گھنٹے بعد آئے تے مائی او بچی چنی کر کے ٹھیک ٹھاک ہو کے تے
हथे विच रकाबी वड्डा रकाबा पा के ना डोंगा चा के ते प्यो नाल खलती हाथ दिता। मेरे वालिद साहब ने गड्डी चला रहे ते रोकया, बाबा तू? आखे हजूर आप वेड़े च गए हो ते आप फिर 2 मिनट हाथ चुके ने, बाद मेरी धी ठीक हो गई है ते ए हलवा उसी पका के आंदा। उस आख्या मैं उन्हें पीरा खुद दे सा तवाजो सादी रहमतुल्लाह अलैह तवाजो जे गर्दन फराजानिक तवाजो जे गर्दन फराजानिकोस गदागर तवाजो कुनद खुए ओस गदागर। शान वाले बंदे ना वो आजी करन ते सजनी उन्होंने है, मंगने वाला कदे आजी करे तो उसकी आदत है, वो तो करना ही पैंदा। हजरत बाऊ जी को कोई नखरा नहीं आया, जिसले तक्या ना हैरान हो गए मालिक की शान होते कि मेरे जा बंदा आजिज जड़ा इस काबिल भी नहीं। ये मैं उन्हां दियां गल्लां कर रहा जेड़े आखदे है मैं आसी और पुरखता, मेरे मालिक ने मेरी इतनी इज्जत रख ली मेरे हाथ चुकिया दी। बुआ खोल के खुद बाबूजी लथे तले खलो के आसमान दा तकिया ते रोए, चुप करके रो के उस बाबे नू ते माई नू सलाम दे के ते आप मोटरां च बह के आ गए। यानी के लेके मालिक दा शुक्र अदा किया कि तेरी जरा नवाजी है, मैं इस काबिल नहीं है कि मेरे ना खाली हथा तो पार के भेजे है जी। तो ये शेख है, ये शेख है। मैं आगे किसी किताब में बयान किया है कि बंदे ने कहा कि मुंह चू कटो कि मेरा काम हो जासी। बाबूजी ने फरमाया मैनू क्या पता है कि काम हो, ये तो अल्लाह जानता है, मैं क्यों आखा। उसने जोर लाया जिसले बंदे है ना खलोते बंदे ज्यादा, ये पीर जेड़े ज्यादा मसत होने बंदियां है जी। ऐ भाई लोग तारीफ कर सन, दादा मेरा ऐजा नहीं है। लोगों के विच गाटा उसका पकड़ के लै गए थले, आखो लगे तक के जी तीला, आखो लगे जिस ते तू प्याहना ना इसकी फिर कोई कीमत ते वजन है, इस मोहयुद्दीन दा उसकी जात के सामने इस तीले की भी हैसियत नहीं। ते तू मैनू आख रहा है कि मुंह कट के की हो जाए, मैनू की पता है, मैं आजिज गुनाहगार हाँ। ऐ शान होनी इंसान दी जेड़ा अल्लाह दा बंदा सही हो।